Hey, blessed good morning kada kayo kapsat. Nasayat launay niya produce nga uray tiday nga ingana tiday nga panawin ket nagtultuloy tayo kan naiwanan tayo iti apo. I would like also to extend my greetings kada kayo dagiti kakapsat ita abroad iti Canada. Uray diti Thailand. Uray pa dito Singapore, iti Turkey, iti Israel. Kasta ko dito kita kapsat nga lumlumang dito Saudi Arabia. Iti area di Japan, ken dito kakapsat ti Korea. And other places, iti Hong Kong, and di dumapay nga places abroad. Iti Cyprus, iti Moscow, dito Russia. My greetings kada kayo kapsat. I would like also to extend my greetings kada kayo mga kakapsat iti Mindanao area. Kastamat dagiti kakapsat iti banda ti Visayas ken iti kakailan tayo diti Kapatagan diti North and ti Kabanbantayan iti Cordillera. Naimbaga ang sapa kada kayo kakapsat. It's been a blessing iti Dios nga I never have expected nga kasto iti expansion na iti dating ministry. Before idi nagrugi idi umuna kat the only thought nga ada kanya kat madanon lang dagiti basit nga grupo ti tattao dagiti pampamilya dagiti paspastura kay not knowing nga ni ada gayam tinalawlawa kan dakdakkel nga panggap iti Dios where ada do dagiti masapul kan ada do iti dinano na iti dating ministry tayo. And I am so thankful kada kayo nga kakapsat nga dinano na iti dating ministry. Na kayo kakabsat nga who are praying for me, who are praying for my family, who are praying for this ministry, nga dupay ti madanon na, nga partner in the ministry, my prayer warriors, and that is the reason why agtultuloy dating ministry. Also for the people who keep on sharing these records para dagiti pamilya, ken para dagiti anak, ken nagtapu, ken kakanakan, tapno mga agdamot iti sao ti Dios. Kung ada kanyak, di mo na basura da ito yung ministry. Basura da ito, Facebook nga da ito. May isang tawon, tinapalabas, and it has proven them wrong. Hanga basura da ito. Kinagpaisoan na iti date na palpalabas nga pandemya, adu dagiti kakapsat tayo, agsang sangit nga. Apay nga dagiti kakadwa, dagiti papastor da, kat handang ag-record, tapno adamot ti mangagda nga kanon ti kararwada. Nadagsuntirik na dagsang sangit da and it has given me burden na karkaro nga kunak nga I need to keep on writing a ministry. Because some brethren who are abroad can dagiti da dumang lugar ngaykat they are so hungering it is so tedious. Adong mat dagiti nalalatak nga mga kasaba nga English preachers. Nalalaing da kan may mayat mo ti kastada piman on the intellectual matter iti area kapasidad ti panunot. Narigat piman nga awaten dagitoy nga tattao. And I am so thankful unay nga iti nga banda kat nakatulong iti trabaho ti Dios nga madanon kayo iti saw ti Apo in a simplified way nga ada nga naitud kanya ken galad ko nga mangidanon ti saw kada kayo. And I am so thankful and to the critics idi munna I am so thankful iti Dios nga God had proven them wrong. Nga dayti ko na nga basuraan nga ministry nga dayto nga Facebook, online ministry, ket haan mat game nga basuraan. It is a great tool for God's people. Yet haang ko nga may kumpara dayto iti church. The church is much more important than this ministry. Yet I am so thankful nga I am ministering to the larger body, people ni Apo Dios, adadu nga tattao ti Apo around the world listening to the records. For this morning, a question has come up again from our children. Nalalaing dagiti anak tayo tata. Nagdadagsun dagiti question da. And no hunting nga ma-address ang dagiti nga hunting nga masumbatan nga nasaya dagiti nga question. It is so horrifying we will just raise up iti children kan apapo. That is more worse than the devil. The devil believes in God. But if we will not address dagiti nga question dagiti anak tayo, we will just raise up children anak tayo who are more worse kaya sa iti demonyo. The devil believes God, the devil believes in hell and heaven. And yet people will be raised up
Our children kat dumakkel da. Nga nga patir nga dati Dios, adati langit ken impierno. Because hati nga masumbatan dagiti question da. There is another question nga rin more dagiti ubing. And hangko mo na panay titi panunot mo. The question is this. Pastor, apay lang. Nagbasol ni Adan kini Eva, apay nga di basol da ket datayo na iraman tayo. Dapat di basol da isuda lang nang ikaro, apay nga datayo nga anak ken apapu. Nga nagtaod kanya da ket nairaman tayo. Nag-unfair di jay, pastor. Dapat isuda lang tinang ikaro di jay. Kas lang nga pilosopo, di ba? Namnapnuan ti kinagpaiso. Dapat di basol nga agpaiso ni Adan kini Eva ket kanya da lang di ay. Apay nga tinawid tayo. Ada ka diti sumbat ti Apo may pangganda ti nga banag? Ada dagiti cases nga kuna tayo nga kastoy tinapasamak. I am reminded iti maysa nga karakter, persona iti Bible nga tinagan na kat Achan. Iti napanda Joshua iti maysa nga place and napanda ginubat the instruction nga ito diti Diyos kanyada kat haan nyo nga alam ti anyaman nga banag di lugar nga di because no sino kada kayo or alam nyo da nga banag, you will be cursed. Napanda Joshua di place nga di and they conquered the place. And here was Achan, a member nga maysa nga soldado, a warrior in the land, nga napanijay, nakita na dagiti nagpipintas nga banag, balitok, dagiti jars, dagiti daduma nga mabalin na nga iawid. He took it and indulin na yetent na, thinking nga mabaling ausaran na later on. Then another instruction nga magapu iti Diyos ko na Joshua panyo conqueran da iti maysa nga place nga dito. Nagbasit di place nga conqueran da. Manula ang population iti tatao. And when they conquered the place nga di, napanda di place nga di, adayo no may panggap ti military numbers, nagaduda Joshua. But when they went there, the place nga di ay, adu iti na party nga natay, nga kakadwanay, Joshua kan soldado na. And they went back crying, Lord, apay nga, ipaimpanda kami lang nga pinahin ni nga pinartim dagiti kakailyak nga dagiti soldado. And kuna niya po Diyos, Joshua. I have given you my instruction last time nga, do not bring home. You check the people kan soldado nga do not handa nga mga alay ti banag nga magapuji kinangkeryo iti napalawas ng place. I-check mo dagiti soldadong because ada iti naglabsing di nga bilin. And it was found out that it was Achan. And he admitted nga da inalala na nga sanikwa iti napalabas nga ginubat da nga lugar nga induli na jitent na. And because of that, inalada ni Achan dagiti anak kan dagiti pamilyana and they were sentenced to death. Kan uray dagiti tarakanda. That is the law iti federal headship. That is a law nga kuna tayo nga federal headship. Nga daytoy federal headship nga law kat daytoy maysa kan desisyon iti maysa nga leader kat irepresentar na nga isumat ti desisyon dagiti ami nga torturayan kan saksakupan na. Isu nga no kibaltang ti desisyon di leader dagiti sasakupan na ket mairaman. Federal headship. When Adam kini Eve ket nagbasol iti garden iti Eden, laglagi pa nyo raytoy. God had given a law and He implemented a law nga federal headship. Nga ti agbalin nga anak da, ket ti ara ti bunga, iti resulta, ti aramiden da di Eden, ket will be affected. Apay nga pastor, apay nga preacher, nag-unfair di jay. Aday ba kada kayo? When you try to look at it, it is so unfair. But when you try to look at iti lalaw-lawa nga picture why God implemented that law, nga dapat di baso na dan kat para kanya na lang, there is a great reason behind. Aday ba kada kayo?
Sakbay nga mapanak niya. Before God created Adam and Eve, God knows it already nga agbasol ni Adan kini Eva. Haan nga na-shock niya po Diyos, iti nagbasol niya. Nagbasol niya, hanya nga iti kastakon, what will I do next? Aday ba kada kay mistake di ay? Before Adam and Eve were created, God knows it already, na itnano aramidan na iti tao, kat nakita nan nga agbasol iti tao. And there are options nga mabaling aramidan na. Umuna, mabalinmat nga naramidak niya dan kini Eva, no nagbasol da iti timpo nga di ay, so katakmanan iti mas perfecto nga Adam kini Eve. I'm going to erase ni fallen Adam and Eve, and I'm going to make another Adam and Eve. But he did not make the choice. Another option is this. Iti chimping nagbasol ni Adan kini Eva, tikasta ni Apo Diyos is going to kill them and nalpasan because they deserve it. They will be judged. But trying to look at the story, the Bible, he did not. Mabalinmat nga di chimpo nga di ay din kinaniadan kini Eva di prutas kat nagpakita nga dago si Sud hanyo nga kang kanan. That is another possible option. But trying to see the story, he did not. Rather, ting kastati Dios, that is the last option. Even though amunia po Diyos nga ni Adan kini Eva katagbasol, he made an option nga isu iti tinupal na. Nakita nga agbasol iti tao nga ni Adan kini Eva, but I'm going to make a plan nga dito iti plano nga option. Ituloy kong agbiagda, uray no na ipasa. I'm going to make a law that will judge ni Adan kini Eva. And this law will be a federal headship law which Adam can Eve katlakaman da kan dagiti kapututan da. Pastor, nang kita ang datang bersikulo. Iti book iti Romans chapter 5, it was written, kuna iti sao iti Apo. Wherefore as by one man sin entered into the world, baba niti maysa nga tao nga nagbasol ket imuneg diti baso, imuneg diti lubong. Ket ni patay baba niti basol, ti patay naipasa ti amin nga tattao. Gapus kinadan kini Eva, gapus ti maysa nga tao. Amin nga tao nagbasol, natinag ti basol. That is a federal law that was given as a judgment to Adam and Eve. It broke the heart of God. He did not say, I'm going to eradicate iti tao and make a perfect Adam. Hanang ibaga nga sintensyak ti tao nga intiraminto ma-erase da dito daga. But he made a law that broke his heart. The law of federal headship. Nga dagiti anak kan kapututan ni Adan, kat agtuloy da, and yet tawidan da ti basol ni Adan kini Eva. But on that same law, ngayon tud niya po Diyos, that same law, kat iso iti nagprimwaran, iso iti binmangunan iti namnama. That same law nga nang sintensya kini Adan kini Eva kung dagiti kapututan da nga natinag dati baso, that same law ket isumot lang gayam iti may sagana, tapno iti tao ket makita da ken mariknada iti aasi ken parabor iti Dios, ken makita da iti kina parabor iti Dios. Nga babanday tangalintag adda iti namnama hadlang nga ukom.
J18 kunana dito Therefore, as by the offense, baban iti panagaramid, iti panagbasol, iti maysa nga tao, na ukum iti amin nga tao, iti panakadusa. Kastamat iti kinalintag, babaan iti kinalintag iti maysa, referring kini Kristo Jesus. Iti libre nga regalo ket naidanon ti amin nga tao. Nga they were declared, na deklarada nga not guilty iti ukom iti Diyos. Tababaan ti panakaukom iti maysa nga tao. Ti panagrebildi ti maysa nga tao. Naukom tayo nga nagbalintay nga managbasol. Nasintinsyaan tayo. Namgapus mo't lang di tangalintag. Dagiti nagtalak ti inaramid na ni Yesu Kristo, napalintag da, gapus ti kinalintag, ngay naramid ni Kristo Jesus, Jekros. That same law that broke the heart ni Apo Diyos, that same law that brought judgment kinadan kiniiba kan dagiti kapututan na, that is the same law nga mangita di tinamnama kadagiti tao nga kapututan ni Adan kinieba. Because Philippians chapter 2 verse 5 hingga 8 inaprubaran kan inmanamong ni Kristo Jesus nga kinayat nang agbalin nga tao. Though he was in the form of God, he willingly took upon himself nga kinayat nang agbalin nga tao. Nagbalin nga taga-abo kan slave. Iti plano ni Diyos Ama tapno matumpal iti panggap iti panakaisalakan. Nga babaan iti pananga. Itad na ti perfecto nga sakripisyo. Maidap iti unget na. Kadagiti aming nga nagtalak kanya na. Ngahan nga masapul nga mataiso naman ng tata. No inawat mo umay manan iti dagakat. Umanay ti maminpinsan nga sakripisyo na. Nga ti aming nga nagtalak kanya na. Nga kapututan ni Abraham, may sublida, kan may kapyada manon, iti Diyos. That is the federal headship. Ngayon tad iti Apo, kanang itad tinamnama, iti tao nga natin nagtibasol. Isong ano kitaan nyo diay. When God declared guilty to man and condemnation na hukum iti anak ni Adan kinieba, that same law was applied to give hope. Kalagiti nagtalak kani Kristo Jesus nga Adan, nga apo ni Adan kiniiba. And it was applied jay naramin ni Kristo Jesus di krus. Nga babaan tinaramin na. Dagiti tao nga dagiti nga nagtalak kanya na, jay naramin na di krus ti Kalbaryo. Amin damat! Han nga amin nga laon, tataw di ti lubong. Nung dagiti nagtalak, jay naramin na nga perfecto, kan manakabalin, kan sufficient nga sakripisyo di krus. Nga ipapawi na ti basol da. Nga admitarenda nga nagbasol da. Nga kapututan isuda ni Adan kinieba. Nga ti makaikat di basol nga diay. Kat makapunas di basol nga diay. Nga mangisinsina kanya da ti Diyos. Kat babaan kini Kristo Jesus di krus ti Kalbaryo lang. No ipuno da tingiwat da kan talkon da ni Kristo Jesus. Adamat ti panakaisalakan kanya da. That law is the same law that gave hope to the fallen generation kanda kita papunian kineba. Isu nga haan nga unfair. No nagpatingga ka lang di istorya na dan kineba, it will be unfair. Nung makita mga dagayam tirasun no apay nga isutin kasta ni Apo Diyos kinadan kineba. Tada nakita na amat lang agbaso na dan kineba, that same law nga in-apply na kinadan kineba, that same law will give hope dagiti akapututan na dan kineba. And that is the federal headship nga naitad ti tao kan intad kan inaramid ni Kristo Jesus. God bless you, kapsat. And sapay kuma, tanay urnus ka ni Kristo Jesus.
Nuhan mo pa nga tinalak isunan. Sapay kuma, tanagaputi puso. Admitarem nga nagbasol ka. Admitarem nga kasapulam ni Kristi Jesus. Kasapulam ti maysa nga federal nga leader nga mangitakder kan mangirepresentar kanyam nga balingkang nga nalintag kan perpekto nga napakawan iti sangwanan iti Dios. Nga dijay kat ni Kristi Jesus. God bless you, kabsat. And salamat manan iti daytoy nga